Kichwa cha masomo yetu cha ujumbe wetu wa mwaka huu ni hitaji, ni ombi. Bwana kaa pamoja nasi. Asoma neno la Mungu tusome katika kitabu cha Mwanzo. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 26. Hapo mbele tunasoma neno hili wapendwa, ninasema hivi: ni faida kubwa kujua ni kwa nini tunahitaji kukaa pamoja na Bwana. Kukaa pamoja na Yesu ama kutembea na Mungu ni neno moja. Tukisema faida ya kutembea na Mungu, maana yake ni faida ya kukaa pamoja na Yesu. Jambo hili limetushinda. Yeye ndiye ametaka hivyo, kwa sababu anatujua na anatupenda na anataka asituache. Lakini wewe na mimi tumeshindwa sana. Tumeshindwa kutaka kutembea pamoja na Bwana. Tulisema hivi na wenzetu katika ibada ya Kifaransa. Maneno ya Mungu kwetu yanakuwa kama vile ni mzigo. Maneno ya Mungu kwetu yanakuwa kama vile ni malipizi. Na tunafanana kama vile basi. Tulisema kwamba hata kuna watu wangesema hivi: Mungu naye alituletea vitu vya mingi mingi, anaacha hatukue huru. Kukua huru kwa nini? Akuache ukue huru katika uzinifu, akuache huru katika ulevi. Peke yako uko shahidi. Wale wanaokuwa huru katika ulevi, si unajua vile wanafanana? Eske mnawajua? Mpaka anapita mbele yako na harufu inatoka. Yuko huru. Wale wanakuwa huru katika uzinzi na ushirati, wengi wamepata ukimwi, wengi wamepatwa na shida, jamaa zimebomoka, hakuna maendeleo katika jamaa. Kwa nini? Wanataka wawe huru katika mambo yao. Lakini Mungu akijua kwamba sisi kukua pamoja na yeye ni baraka, sisi kukua pamoja na yeye ni kushindana. Haleluya! Na hili ndilo tunataka kusema. Mungu wetu katika mpango wake anataka tukue pamoja naye. Sasa kwa nini? Ni kwamba kuna mambo hatujue, ndio inaacha tunashindwa kutaka sana kuwa na kiu ya kukaa pamoja na Mungu. Yeye Mungu wetu, ujue kwamba kitu kimoja nataka kukueleza. Unajua Mungu ni nani kwako? Haujui. Na labda mimi sijui. Na Mungu atusamehe, tuelewe Mungu ni nani kwetu. Tusome katika Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 26. Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wake wa 26. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tumufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki na wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila kiumbe kitambaacho. 27. Neno la Mungu nasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na alimuumba mwanamke aliwaumba. Amen. Amen. Sasa pale sijakosea na sijaharibu Biblia nikisema Mungu akasema. Sasa mimi mniache basi nitie kwa jina langu, lakini na wewe utia jina lako, si ndio? Mungu akasema ni umbe
Mabutu Amiati Edward kwa mfano wangu. Ninakosea? Sasa na wewe si utie lako basi. Mungu ndiye aliamua akuumbe dada. Aliamua aniumbe mimi. Eske tunajua hivyo? Eske tunajua kama Mungu ndiye alituumba? Banduku tunaitika, lakini kwa kweli tukiona vile tunaishi na Mungu hatujui. Mungu ndiye amekuumba, ameniumba, na uzima wako na wangu upo katika mkono wake hivi. Sahihi akisema ngoja nitoe uzima wa huyu dada. Dada wenzetu wareveye wanafanyaka hivi. Na natafuta dada moja mrembo anamtia hapa. Muone huyu dada, muone vile iko mrembo na hivi na hivi na hivi na hivi. Wanafanyaka vitu vingi kule. Lakini na urembo wako Mungu akitaka sahihi taka hauko. Papa, na mali yako na heshima zote zenye uko nazo, wakati huu Mungu akisema papa sahi kuja, pa hauko. Na ujana wako vile upo, ni kwamba tupo katika mkono wa Mungu, na Mungu alituumba kwa makusudi, sio kwa hatukufika kwa bahati mbaya, hapana. C'est pas par hasard que nous sommes là. Sio kwa kubahatisha, ni Mungu alikusudia. Akasema niumbe Hemura. Mnajua Hemura? Huyu siwezi kuogopa. Simama Hemura. Huyu ni Hemura. Huyu ni dwaye wetu hapa. Wapendwa, huyu dwaye usikale bado. Huyu Hemura kumuona vile iko, ni Mungu alitaka, akasema niumbe Hemura. Amina. Ika papa, ika. Ningetaka kila mtu asimame na asikie kwamba niko kwa sababu Mungu ndiye alitaka nikuwe. Hili jambo hatulijue. Tunaposikia maagizo ya Mungu na mambo ya Mungu na kazi ya Mungu, tunaona kama Mungu anatujene na hiki nakyo na hivi na hatumjue. Nikisema kwamba hatumjui, unaweza kufikiri kwamba ninafanya utani. Fikiri kidogo tu, ufikiri kidogo. Waisraeli wanatoka Misri, si walikuwa wanapigwa fimbo? Walikuwa wanatumika sawa vile punda. Mungu akawatosha mutoke katika utumwa. Wote wakatoka na wakasema kweli tunaenda Kanaani. Bwana, wakafika mbele ya bahari ya Shamu, hakuna njia. Wakaona muujiza, haiko sehemu muujiza wa ndoto, mumacho. Farao anakuja, bariere ya maji, Mungu akatenda muujiza wa ajabu. Musa weka fimbo pa, maji ikakimbia. Wote wakapita. Walipofika ngambo, wakasema Mungu wetu ni mkuu, ni Bwana wa vita, wakamshukuru. Kidogo tu walipofika Sinai, wakatengeneza ndama na wakaita ile ndama. Hii ndama njoo yenyewe ilitutosha. Wewe na mimi njoo vile tunafanya leo. Na hii ni zambi kubwa. Ngoja tu mtu mmoja akukwaze humu. Mtu mmoja akukwaze humu na unasema na kanisa yao ninabaachia hayo. Bongo kweli? Wapendwa, Mungu ndiye amekuumba. Unapaswa na mimi napaswa kujua hili kwamba niko kwa sababu Mungu anataka. Hii ni sababu moja kubwa tunahitaji kutamani kukua pamoja na Mungu, kwa maana yeye ndiye baba yetu, yeye ndiye ametuumba. Yeye ndiye anakuwa na uzima wetu mkononi mwake. Tuna mtumishi moja Ayubu. Ayubu akapitia kipindi kigumu. Tunasoma hii katika Ayubu sura yake ya kwanza mstari wa 12 hadi 12. Ayubu sura yake ya kwanza mstari wa 12 hadi 12. Sijui kama kitabu ya Kiswahili kitakwendana pamoja na yetu ya Kifaransa. Inasemaje? Katika Kiswahili anasema kwamba Ayubu sura yake ya 12
ya kwanza mstari wa 12. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. 21 anasema, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana alitwaa, jina la Bwana nalifanye nini? Fikiri kidogo. Huyu ni mtu alimjua Mungu kama vile yote na Mungu wake. Alipomwamini Mungu akamtambua na akamupenda. Na hili ndilo lilifanya kwamba Mungu wakati anaona shetani anapita naye mbinguni, kwa maana kipindi kile alikuwa anapitaka tu. Mungu akauliza shetani, unatoka wapi? Ninatoka duniani kuwayawaya kule. Aha, Mungu akasema unatoka duniani. Mungu akakumbuka kule duniani kuna mtu wangu mmoja anayenijua kwamba mimi ni Mungu wake, anayenijua kama vile ni Bwana wake, anayenipenda, mtu mwaminifu kwangu. Mtu mwaminifu kwa Mungu ni mtu mwenye anapenda Mungu, yaani hataki kutenda kitu kinachochukiza. Njoo uaminifu ile ndio alama inaonyesha kama mtu anampenda Mungu. Shetani akasema pana, anakupenda kwa sababu ulimupatia vitu, watoto, manyumba, mashamba, njoo maana. Mungu akasema mimi najua moyo wake. Huyo mtu analipenda, unipatia yeye ni mjaribu. Akaenda, akamupiga pa. Katoto kamoya kanachaka mtu anasema naenda kujitundika. Ye bake bote kwa mara moja pa. Wakafa. Angalia nalia anasema namna gani? Mali yake yote, ngombe zake zimeibiwa zote. Mashamba yake, mali yake yote. Akaenda kujikutanisha hakuna kitu. Ayubu akasimama kumwamini Mungu na kumwa mwaminifu mbele za Mungu. Bwana sifiwe sana. Shetani anafika mbele za Mungu. Sasa si ulifanya vyote sasa? Uniambie sasa. Ayubu alianguka sasa. Unipatia ye basi. Ni mgusa hako sasa. Mungu akasema haya wende. Mateso Ayubu hakuna kulala mpaka mavazi ikatoka, akalala mumajifu na mpaka mke wake akasema omwe ukufe tukana Mungu. Ayubu anasema unasema kama vile mwanamke mpumbavu. Ndipo anasema hivi, baada ya yale mateso yote akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, na jina lake na libarikiwe. Haleluya. Ayubu alimjua Mungu na alimpenda Mungu, sio mali. Mara ngapi tunasema mie Mungu haunijuake, kenye nilishakaona ako. Mie huyu wengine biko hivi, na unaanza kuona mwingine, mwenzetu tulikuwa naye alishakuwa hivi, mwingine tulikuwa naye alishaolewa, mwingine tulikuwa naye alishapata gari na nyumba yake na vyangu vilihomba, nilikuwa naye alishazaa, nilikuwa naye mambo ya kiliangu njoo binahomba. Mie Mungu haunijuake. Na ukishasema ile ujue kwamba unaanza kurudia nyuma, na Mungu haujui kwamba yeye ni baba yako. Sana kuachia uzima. Lakini wapendwa, kitu cha kwanza tujue Mungu ndiye ametuumba na ndiye aliye na uzima wetu. Tuna sababu ya kumupenda na kumutukuza ijapo vitu vyote vikitoka. Haleluya. Hapo ndipo hatua ya kwanza ya kujua kwamba Mungu ni Bwana wangu. Na ukijua Mungu hivi, utahitaji kutembea naye. Usipomjua hivyo,
haiwezekane kutembea na Mungu. Ni kwamba kusudi Mungu utembee naye, lazima umjue kwamba yeye ndiye Mungu mwenye ameweka uzima wako, ndiye aliyekuumba, na yeye ndiye baba yako. Wapendwa wa Kristo wetu, ukweli jinsi tunavyoishi, hapana. Ni kidogo tu tunamwacha Mungu. Kidogo sana. Ngoja kufike piaje ifike tu. Madepozi imefunguliwa za pame. Kama magazega ni njoo mkubwa hapa. Galeri ziko wazi. Hata mtuko humu kasikia tu, bwana, galeri pamefungula balishaenda na magaleri ziko wazi liko wanabeba. Kuko wenyewe watatoroka humu. Bandugu, Mungu wetu ni Bwana. Ikiwa tunamupenda, tunahitaji kushika neno lake, na tunahitaji kujua kwamba nikijitenga na Mungu nimekufa. Nikienda mbali na Mungu siko. Haviko vitu ndivyo vina uzima wetu, lakini ni Mungu ndiye mwenye uzima, naye ni mwenye mamlaka. Kitu kingine niseme hivi, kenye kinaweza kutushawishi kusudi utafute Mungu. Tena Mungu nikupashe hivi, wapendwa, Mungu ndiye mwenyezi. Neno la Kiswahili halikamate mzuri, sababu sisi hatuko Waswahili. Bakikwambia Mungu mwenyezi, kuko mwenye anajua Mungu mwenyezi maana yake nini humu? Nani mwenye anajua? Wakisema Mungu mwenyezi maana yake nini? Mimi nilikuwa naiwaka kwamba Mungu mwenyezi maana yake ni mwenye anakuwa na vyote. Vyote ni vyake. Sijui vile na mimi nilikuwa na wazaka. Mkifaransa mwenyezi maana yake mkifaransa Dieu est le tout puissant. Na kila wakati aliita mtu wake, alianza na ile wakati na kuita, kuja unifuate, ujue kwamba mimi niko mwenyezi, mimi ndimi mwenye mamlaka. Tukisoma katika Yakobo, tukisoma katika Mwanzo, samahani, napenda hii sura ya Mwanzo sura yake tusome sura yake ya 12 tusome 17 kwanza. Mwanzo 17, samahani, nataka tuanze 35 mstari wa 11. Hapo ndipo nataka tuanze. Mwanzo 35 mstari wa 11. Ile neno linasema hivi. Mwanzo 35 mstari wake wa 11. Sijui kama media walishapata ile. Kama hawajapata, tusome basi katika Biblia yetu. Inasema hivi, imepatikana. Inasema hivi, Mungu akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi. Je suis le Dieu tout puissant. Mimi ni Mungu mwenyezi, azidi akuongeze yake, uzidi ukaongezeke. Taifa na kundi la mataifa watatoka kwako, na wafalme watatoka katika uzao wako. Haya maneno Mungu anayaambia Yakobo. Mungu amejifunua kwa Yakobo, amemtokea pale Beteli. Wakati amemtokea, Yakobo aliona mungazi, aliona mambo yametokea pale, na Mungu anajionyesha kwake. Anabariki Yakobo. Anapokuwa na mubariki, akasema mbele ya mubariki, akamwambia mimi ndimi mwenyezi, Mungu mwenyezi, na anasema kwamba utazidi na kuongezeka. Ni maneno yanatoka katika kinywa cha Mungu. Mataifa yatatoka katika tumbo lako, na anasema na wafalme watatoka kwako, na anamubariki baraka zote. Eske kweli tunajua kama Mungu ni mwenyezi? Hii tunaishindwa. Kukilia tu risasi hapa nje tu risasi vie pa. Bo bageni benye biko benye habakuwa Goma habajui vile masasi ya Goma na liaka. Lakini mbele ama wa anytime pa. Na kila mtu chu. Bo kukimbia haiko mubaya.
Lakini ukitaka usikimbie ukasema iliye isilie, Mungu ni mwenyezi, atanilinda naye atanichunga. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba wapendwa, tujue kwamba Mungu tunahitaji kumtafuta kusudi tukae naye, kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka yote, uwezo wote. Kila wakati alipoita Ibrahimu akamwambia vile tena vile katika Mwanzo 17 mstari wake wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mtajisomea hiyo nyumbani, tunakwenda haraka kidogo. Tukisoma katika Mathayo 22:8 mstari wake wa 18, Yesu anakutana wanafunzi wake, amekwisha kufufuka. Mbele anawaacha, anawaambia nimepewa mamlaka yote ya mbinguni. Kwa nini pusipusi kabisa ikukosesha amani? Umelota tu, shetani atu akusaidie tu, akudanganye, ulote ndoto mubaya, ulote biko wanakuloga. Yesu we, na vita na sijui utaenda wapi. Simi nilibashuhudiaka, nilikuwa naikana na bachawi, bakaniloga, bakanipatia nyama na niko silibashuhudiaka. Ile lakini mnaiua ile ushuhuda. Ni sababu hamuna maneno ya Mungu, tunakosa maneno ya Mungu, njoo maana tunababaika na kufanya makelele. Tutaogopa nini kama ni Mungu yuko pamoja na wewe? Kweli nalota mtu ananipatia na balikuwa mbaraga wawili balikuwa pembeni yangu, sitaji kusema kabila yao, sababu kuna watu wasiseme kwamba manako nasema sie njoba. Kumbe wananipatia manyama, kama balikuwa mamanda ima, kama balikuwa watu gani. Na mimi nilikuwa selibatere, siku mingi siku lake kunyama. Nasema asante Yesu, ninapata kanyama leo, nakula. Na musingizi napitisha na rulimi. Kwenda kutoka musingizi, nimelogwa. Na balikuwa ni bavwaze yangu, nikajua wazi kama ni bulozi bameniloga. Nikakumbuka neno katika Marko linasema mutakula kitu cha kufisha hakita wazuru. Nikapiga magoti, nikasema Bwana, hiki nimekula, hiki nimesikia ni bulozi, na hawa watu kweli wanataka kuniua. Baba, nikakumbuka ile neno, nikasema ulisema tutakula kitu kibaya hakitatuzuru. Kwa ajili ya hiyo sitakufa kitu, naamini Bwana uko pamoja nami. Amen. Nikatoka. Ilikuwa karibu mwaka 24 hivi, nilikuwa siaoa. Niko mwalimu, nikingali mwalimu wa mpya, nimemaliza masomo, njoo niko naanza mwalimu. Napitaka na mwele siku tulikuwa tunaivelaka pantalo ya gabardine. Mnajua ile? Kulikuwa gabardine na kulikuwa jersey. Natoka nao mshambre yangu, napita mbele ya wale badada, wanasema huyu ni yaye kabisa. Kumbe wananileva kavile, banaenda kuniloga vile. Nikasema mutapata magumu. Haikufanya juma moja, napita tena, njoo salimianake. Tulishajua kama uko mtu wa Mungu, lakini siku tunatusalimia. Nikasema mlipata na bienu bitaisha. Bwana sifiwe sana. Tusikuwe tunafanya makelele kwamba tuko wa Kristo, tunatetemeka. Wachawi, uko mchawi, njoo maana unaogopa wachawi. Yesu akae nawe, Yesu akuwe kwako, tembea na Yesu. Hamuna habari kwamba Yona samaki limumezaka? Eske alikufaka mtumbo wa samaki? Alienda wapi? Ikamutapika. Tunahitaji kukaa na Yesu, kwa maana alituumba. Yeye ni mwenyezi mwenye nguvu zote. Shuhuda ziko nyingi, na kuna watu wameshika na bunduki hivi na masasi wanapiga pa masasi haitoke. Kwa nini? Wameamini Mungu, wametumaini Mungu. Wapendwa, tusiseme kitu na kontrere yake. Tuna Yesu, na unaogopa panya, mchawi, pumbafu moya hivi unaiogopa. Mwenzako anavala mayani na anatembea usiku, kwa maana iko maskini, iko pumbafu, hajui Mungu. Utamuogopea nini? Si muokoke bandugu, muamini Yesu. Biblia inasema waoga hawana nafasi
Mungu wetu ndiye mwenyezi. Ni kwamba kitu kimoja nasema, yeye ndiye alikuumba, anakupenda, unahitaji kumutafuta upate kukaa pamoja na yeye. Yeye ndiye mwenye mamlaka yote. Ni kwa ajili ya hiyo Paulo anasema, Bwana kikaa nami ni nani aliye? Petro akamfunga, Herode akamfunga Petro. Na Herode ile siku tunasoma ile katika Matendo ya Mitume. Tukisoma Matendo ya Mitume namna gani Petro alifungwa, ilikuwa ni kifungo cha ajabu sana. Herode anamfunga kwa maana Herode ndio mfalme na anajua kwamba kesho nitakata kichwa chake. Na alimfunga namna gani? Alimfunga mprison yenye iko na milango 3. Ilikuwa milango 4, mmoja wa kutokea wa lupango, mlango wa kwanza wa prison, mlango wa pili wa prison na kisha mule ndani akatia mpaka Petro akafungwa mwa ile chumba mwenye alikuwa, akafungwa ndani na basoda iko ndani. Ni kwamba kulifungwa nabo basoda 2. Petro iko mwa ile prison na basoda 2 biko hapa na ile shene yake banajifunga ile shene kusudi akitikisika hivi wapate kujua. Kwa mlango wa kutoka mwa ile chumba kuna wasoda 2. Kwa mlango mwingine kuna wasoda wengine. Kwa mlango wa nje kuna wasoda. Na Herode alijirasire asikoseye Petro lazima afe. Wapendwa, ukikaa na Mungu uko heri, unalindwa salama. Haleluya. Biblia inasema kwamba Petro mahali alipokuwa huko, Biblia inaeleza kwamba ilikuwa, tunasoma hiyo katika Matendo ya Mitume. Labda tusome hii tu mbele tumaliza. Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Biblia inaeleza wazi kwamba Petro analindwa zile katika kifungo kikali cha kutisha, na Petro akapata usingizi. Lakini wale basoda hawakupata usingizi. Lakini sikia kwamba basi neno la Mungu nasema hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari 2. Analala ile kifungo na askari 2 wako pembeni yake. Amefungwa minyororo 2. Walinzi mbele ya mlango wakalilinda gereza. Anasema mstari wa 7, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, akamupiga Petro ubavuni, akamwamusha, amuka Petro, akisema ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Kisha naendelea nasema, malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Petro akatoka ndani ya lile gereza. Unaogopa nini? Huyu Mungu tunayehubiri, huyu Mungu aliye katika hii Biblia ndiye mwenyezi, sina la kuogopa. Utakufa, batakuroga, biko bakuye basi, bapime. Usiogope. Mungu wetu ndiye mwenyezi mwenye mamlaka. Hiyo ni faida kubwa ambayo tunayokuwa nayo tunapokaa pamoja na Bwana. Ni kwamba tunapokaa pamoja na Bwana, wapendwa, yeye Mungu wetu, kitu cha kwanza anatulinda. Hiyo ni faida kubwa. Usiogope kama kweli umeamini Yesu. Usishangae. Na humu mnaweza kuwa mtu, si kwamba mnaweza kuwa mtu. Hapa katika hii mkutano, mtu iko humu na iko na irizi yake. Bali mchanja iko humu na ile irizi yake. Sasa mpendwa, wewe mwenyewe uko na irizi humu. Ulipakana mafuta ya kukukinga na vitu vingine, labda ya uchuuzi na vitu vingine. Unataka Mungu, unataka zile irizi ndizo zikufanikishe katika biashara, zikulinde na hivi. Si huko sitaji kuita sababu huko humu. Ningesema mtu mwingine njoo pumbafu heko yeye basi. Niseme namna gani?
Tafadhali usisumbuke na kutafuta vitu visivyofaa, wakati Mungu wako ndiye Mungu mwenyezi, na anataka kukusaidia, anataka kukuponya, anataka kukubariki. Tumesikia kwamba aliambia Yakobo kwamba nitakubariki. Ni kwamba faida ya kwanza, tunapokuwa na Mungu anatulinda na hatari zote. Ya pili, anatubariki na baraka zote. Anatuchunga katika hatari zote. Huyu ndiye Mungu tuliye naye. Na huyu Mungu anapotulinda hivyo, wapendwa, anataka tumtumainie. Ni kwamba Mungu wetu ndiye chemichemi ya baraka. Yeye ndiye anatulinda na ndiye anatupatia. Ni kwamba katika mambo yote anatukinga sana. Nilisoma shairi moja likanitisha. Mungu anatulinda, anatukinga, anatutafutia vile vyenye tunahitaji, lakini pia analinda kila kitu kilicho chetu. Kama ni mtoto yako, usiogope, hapana kwenda kwa wafumu kwa ajili ya mtoto. Wewe omba Mungu na umutie mikono wa Mungu, na Mungu atamulinda. Mali yako Mungu atayalinda. Tunasoma katika Mwanzo sura yake ya 12 mstari wa 7. Tusome Mwanzo sura 12 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema namna gani? Katika kipindi hiki, katika usomi huu, tunaona kwamba Mungu analinda hata vitu vya watu wake. Biblia inasema hivi: basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyu, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa, wewe na watu wote ulio nao. Bwana atusaidie sana. Hii neno ni nani anaambiwa hivyo? Ibrahimu amekimbia njaa, ameenda kwa hawa watu, na amefika kwa hawa amefika kwa huyu mtu ambaye alikuwa anatawala kipindi kile. Na wakati amekimbia kwao, yule mfalme akatamani mke wa Ibrahimu. Biblia inasema kwamba alipomtamani akataka kumkamata, kwa maana waliambia ule mfalme. Hapa inasema kwamba mstari wa kwanza, na Ibrahimu alisafiri toka kule kwa upande wa nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadesi na Suri, akasafiri katika Garari. Abrahamu akasema juu ya Sara mke wake, yeye ni ndugu yangu. Abimeleki mfalme wa Gerari akatwaa Sara. Huyo Abimeleki walimueleza kwamba kumefika mgeni iko na mwanamke mzuri, na wakati walimwambia kwamba kumefika mgeni na iko na dada yake mzuri. Kwa maana Ibrahimu aliambia Sara, usiseme kwamba uko bibi yangu kusudi basi niue. Bataniua bakijua kama uko bibi yangu, sababu uko mzuri sana. Mungu amekufanya mrembo. Urembo wako unauchuuza, unaupeleka huko na kule. La, unajipeletea mikoshi. Siweke urembo wako kwa Yesu. Kwa Mungu peke yake aliyekupatia ile urembo. Amekupatia mali yako uyawi kwa Mungu, atakulinda. Ibrahimu anafika huku, ule Abimeleki mfalme yule akatamani, akasema munipatie naye. Wakamletea mke wa Ibrahimu, na akakuwa naye, akamuingiza nyumbani mwake. Ile usiku Mungu akamuonyesha cha mtema kuni. Sasa wakati Mungu akamzuiza huyu asiguse mke wake, na usiku akampatia ndoto. Ule mwanamke mwenye uko naye ni mwanamke wa nabii Ibrahimu, nabii wa Mungu. Usimuguse, ukimugusa utakufa na watu wako wote watakufa. Abimeleki anatoka katika ndoto, alienda kurudisha Sara haraka chap. Mumurudishe. Wakauliza Ibrahimu, wakasema kwa nini ulisema hivi kwamba ni dada yako? Nikasema ningesema kwamba ni mke wangu, si mngeniua. Basi Ibrahimu mke wake akalindwa. Mpendwa, Mungu unapotembea naye, na atalinda na mali yako na jamaa yako na vitu vyako vyote. Yeye ndiye mchungaji, usiogope.
Hata mabunduki ziko kubwa kubwa, bongo ya mabunduki hazitatufanya kitu tukikaa na Yesu. Atuambie namna gani wapendwa? Kitu kikubwa tunahitaji tu kutafuta kukaa pamoja na Mungu. Tukikaa pamoja na Mungu, anatulinda na anatusaidia kuchunga mali yetu na kuchunga vitu vyetu vyote. Kwa maana Mungu wetu, yeye ndiye chemichemi ya baraka. Nikwambie hivi, unapokaa na Mungu, vishuke vipande baraka uko nazo. Hauna haja ya kuhangaika kwenda kutafuta baraka kwa watu wa hivi hivi. Hapana. Kaa pamoja na Yesu, utaona baraka zake. Kaa pamoja na Yesu, utalindwa na yeye. Hivi ndivyo Mungu analinda watu wake. Tumeona Petro alifunguliwa tu kutoka hatari, kwa maana alikuwa anakaa anatembea na Yesu. Hiyo ni faida kubwa wapendwa. Na sisi tukijua hivyo wapendwa, tunahitaji kutembea na Bwana. Nikueleze pia, yeye Mungu pia anatupatia karama. Anafanya wamoja wetu kuwa waimbaji, anafanya wamoja wetu kuwa wanabii, anafanya wamoja wetu kuwa wahubiri, anatupatia karama mbalimbali. Ni yeye anatupatia hizo. Hizo karama zinatoka kwa Mungu, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na zile karama hatusipate kwa sababu tunastahili. Hapana, ni kwa neema. Kwa neema. Usilogwe kufikiri mie nimekuwa mwimbaji mzuri sababu mimi nayoaka unayo kuimba wapi? Pima kama ile sauti haitapotea. Mie niko mwimbaji mhubiri mzuri na watu wanabarikiwa. Wewe ni neema ya Mungu. Niko nabii sababu niko mtakatifu kuliko wengine. Mtakatifu wapi? Wapi sasa? Si ni kwa neema tu. Ni neema ya Mungu inatupa vipawa vile tunavyovifanya. Mungu tukikuwa pamoja na yeye, tumeona kwamba yeye kwanza tunahitaji kuwa na yeye, kwa maana yeye ndiye alituumba. Yeye ndiye baba yetu. Ni kwa hiari yake ametuumba. Sikusema kitu kingine. Alipotuumba na akatupatia na vitu vyote vya dunia viwe chini ya miguu yetu. Mungu ndiye ametupatia ile. Sasa tunasema kwamba Mungu wetu pamoja na kutuumba, yeye ndiye anakuwa Mungu mwenye mamlaka yote. Tukikuwa pamoja na yeye tusiogope. Daudi alipoona Goliathi amesimama mbele yake, mpigaji wa vita kabisa, silaha zote anajua kuzitumia na ana silaha za ajabu, lakini Goliathi hana silaha na kifua kiko wazi. Na sasa Goliathi anamwambia, we Daudi, utakufa leo, kichwa chako kimetoka leo kwa sababu uko mtoto na haujui kupiga vita. Daudi akamupasha habari, wewe umefika kwangu kwa mkuki na silaha na ngao na uko mrefu, lakini nakupasha habari kwamba mimi hapa niko pamoja na nani? Na Bwana na Mungu wangu. Basi yatosha uwe pamoja na Mungu, na vita si vyako. Mungu ndiye atakaye kupigania katika mambo yote. Wapendwa, tutamani sana kukaa pamoja na Mungu. Tutamani sana kutembea na Mungu. Na neno la mwisho ni hili: kusudi Mungu akae pamoja na wewe, lazima utashika amri zake. Katika Yohana neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndivyo anasema, na tusome ile shahiri kwa mwisho, Yohana sura yake ya 15 mstari wa 13. Tumalize na ile mara moja. Sijui kama niko sawa sawa. Yohana sura yake ya 15 mstari wa 13. Anasema hivi, msikie neno la Yesu Kristo. Anasema hivi. Basi inasema hivi, hakuna aliye na upendo. Basi tutakwenda mara moja. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Vyombo hivi vya kisasa vinaleta matata wakati moja. Lakini tusome basi katika karatasi. Hakuna aliye na upendo. Wow. Sasa shetani nafikiri kama hatuna vitabu hapa. Njoo maana na koroka vitu kule. Si tuko na vitabu hapa, lakini unajua kama shetani anakuwa pumbafu saa moja. Sasa tusome katika kitabu. Wewe usisumbuke tena kule, tusome katika kitabu tuone kama tafuta hii. Neno la Mungu linasema hivi katika Yohana 15 mstari wake wa 13 hadi 14. Anasema hivi kwamba hakuna mwenye upendo kuliko haya, mtu kutoa uzima wake
kwa sababu ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu kama mukifanya maneno ninayo waagiza. Haleluya. Mpendwa, Yesu alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Anatupenda. Sasa nasema hivi, kusudi wewe na mimi tukue marafiki zake, tunahitaji na sisi kushika maneno yake. Usiseme kwamba usitafute kutembea na Mungu na uko nafanya dhambi. Badada na bakaka na babiana yetu, marafiki zetu, nye mutasema hao wachungaji baba tatu kwe zamani bakwetu so bashenzi na wanatufuata na marafiki yetu. Ukiingia mkanisa batakufuata. Haleluya. Nasema ukiingia mkanisa sababu mkanisa ni nuru. Mkanisa ni nuru. Unahitaji kuhakikisha na kuonyesha mbele ya mataifa kwamba kweli nimeokoka. Ikiwa tunasema tuwe na kiasi katika kuvaa, katika kujipamba, katika kusema, katika kukula, ni kwa sababu tuko nuru, ni kwa sababu tuna Yesu pamoja na sisi. Usidanganyike kwamba ni kwa sababu ya kujipamba kwako njoo utakuwa mzuri. Hapana, hapana, hapana. Na wadada wanasema hivi, kuna washangaa wanaambiaka vile, kama haujipodoe wanaume habata ku. Hapana. Kwanza dada, ukijipodoa sana wanaume wanakukwepaka. Wanaume bongo kweli. Ukijipodoa sana na kujipamba sana, babiana watakukwepa. Basi sisi tuseme kweli. Wewe tumainia Mungu. Wewe kaa na Mungu. Ninakumbuka kama ni Baisenga alihubiri hapa habari ya binti moja Bukavu. Aseme sura yake ilikuwa inafanana na kiporo ya njimba ya siku 5. Macho yake wengine wote walishakaenda na wanaanza kumita kama shanga, kama triple shanga, kama namuna gani. Lakini binti alikaga vile ndani ya Yesu. Baisenga alituambia mwenye alimuona ni nani? Mzungu. Alifika tu, mzungu anasema atuka mwenye mimi napenda ni huyu Bwanware vile alivyo. Balienda kudote kwa baba yake franga zenye hazina hesabu. Balienda kufanya kesho yake panda ndege Bulaya. Wapendwa, kaa ndani ya Yesu. Ukikaa naye yuko tayari kukubariki. Mungu atubariki. Amen. Tuombe. Mungu Yesu, tunakushukuru kwa sababu uko pamoja na sisi. Makusudi yako ni kwamba unataka kutembea na sisi. Unataka kuwa pamoja nasi ili utukinge, ili utubariki, ili utuinue, ili siku moja twende na wewe mbinguni. Utupatie neema kuwa na hamu ya kutembea nawe. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Yesu. Mpendwa, tunataka kumaliza. Yawezekana uko hapa na unasikia maisha yako hayako sawa. Kuna nafasi kwenye umetengana na Yesu. Kuna nafasi kwenye labda juu ya njaa. Tuko na huwa na mkuu. Muangalia hapa nyewe wote, nibaonyeshe mtu mmoja. Ule mtu anatutesa sana di. Nibaonyeshe naye. Njona ni huyu. No. Na mpaka kuna watu wanaiba Mario, Mungu amenibarikia hii njoo yangu. Uko naiba. Mwenzako ameangusha franga na unamuona na unamjua, unachuzaka naye na unazilogota na unasema umepata. Hapana, uko mwizi. Wapendwa, ni wapi umeachana na Bwana? Ni wapi umeachana na Mungu? Leo Bwana anasema urudi kwangu, ninataka kukubariki. Kama yuko mmoja hapa anataka kubarikiwa na Bwana, amesikia kwamba amejitenga na yeye, kwa sababu dhambi tu njoo zinatutenga na Mungu. Na leo kama unasikia kwamba kuna kitu kimekutenga na Bwana, tafadhali simama tuombe Mungu pamoja. Hatuna wakati mrefu, tunabakia na dakika tu 5. Kama uko hapa mpendwa, usimame tuombe Mungu pamoja.
hii usifikiri kama ni sauti ya mtu mwingine, ni yako sauti, kwa maana Mungu anakupenda na anataka kukubariki. Asante. Mama sogea hapa, ndugu sogea hapa, msogea hapa tuombe. Tuko na watu watatu wane, msogea hapa. Hatuna muda mrefu. Tutaalika Pastor Nathanael, anza kusimama. Hii ni sauti yako ambayo Mungu anakuita kwamba njoo, kwa maana kuna kitu umetenda kimekutenga na mimi nataka kukusamehe kusudi tutembee pamoja. Ndivyo Bwana anasema na wewe leo asubuhi. Dada yangu, usingelibakia, kwa maana unasikia sauti ya Mungu inasema na wewe nini. Kaka, usingelibakia. Mtumishi mwenzangu, ninasema hivi, mtumishi na mjakazi mwenzangu, kuna jambo haliko sawa ndani ya maisha yako, na leo Bwana anahitaji kukutakasa. Uko wapi? Leo ni siku ya kutakasika na kusamehewa, na Bwana apate kukubariki. Asante. Basi hatuna muda mrefu. Tunafurahi kwa maana umesikia kwamba Bwana anakutaka. Unalohitaji kutenda ni kutengeneza na kuomba msamaha. Na hili ndilo tunahitaji kufanya, kama vile huyu mama amefanya, vile huyu dada amefanya. Bwana anataka ufanye hatua kama na hii, kusema Bwana leo unisamehe, naye yuko tayari kukubariki. Karibu kwa maombi, Pastor Nathanael. Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa neno lako lenye uzima tumelipokea mchana wa leo. Neno hili Bwana limetuambia tukae pamoja na wewe na faida za kukaa pamoja na wewe. Tunashukuru kwa ile neno, Bwana wa majeshi. Ona basi watoto wako baada ya kusikia neno watakase, kuingia katika mioyo yao. Huyu dada umutakase, huyu mama umutakase, katika unyenyekevu uoshe, kwa sababu unataka kumubariki, unataka kumuinua, unataka kumsaidia. Bwana, unataka kutembea naye. Umutakase, umsamehe, umuoshe, damu yako imsafishe. Haleluya. Umuoshe Bwana, umuoshe Yesu. Umutakase Bwana, umutakase Yesu, umutakase Bwana, umrehemu, umutakase. Tunashukuru kwa rehemu mchana wa leo. Damu yako tunashukuru kuwasafisha mchana wa leo, na kuwakubali mara tena na kuandika katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Utukufu ni wako na sifa ni zako milele. Tunakushukuru kwa yote, ni katika jina la Yesu tunaomba hivyo. Amen. Amen. Mungu awatakase na kuwabariki. Amen.